Hello friends, Ajila Mula Kamdu. Idu furniture police maribole laze do idu ase melamyne glossy ase idu aru idu du melamyne thinner ase aru idu hardener ase aru idu du taila process I can apply gore idu la details dikhabo idu 900 ml ase aru idu du 100 ml ase do idu duita milaise gole 1 liter complete hobo aru thinner du idu la ratio hisabte loi to idu khan kina mix kuri na furniture ke painting mare idu la pore kobo do skip ne kuri na phan bra idu color khan du kina banai na paint gore aru idu melamyne paint du kina paint gore idu la pore video banabo to skip ne kuri na first to last saina thagi bide koina viewers khan ge du janai di ase aru aji tak kiman jun ro moi ke support kuri na aise bisi thanks janai di ase subscribe ne kuri tha khan bi subscribe kuri lobi share bi kuri dibi like bi kuri dibi koina sob manu ge du janai di ase to sabi to color du kina mix kuri koina ya de 100 ml ase to itu ase 100 ml $200 ml aru 25 ml lobo dia ere 225 ml ase aru hardener du goilem 25 ml lobo hardener bi aru itu ase thinner du hardener kiman loi du bra ulop 10 ml extra lobo rồi tu pha nó mix kuri na lagau lage noile hardener alag thinner alag aru glossy alag ina kuri le tu kite bi phal na hobo Asianpaint la ase company tu itu ase bisna idu ke lagau le la ase 6.5 by 5 ase family size sabi itu apply kora tu kina ase koina
Itu ase 320 number ase itu waterproof sandpaper ase itu ram last finishing coat na mara gede soap ke inega maribo lage to inega marile itu bisi smooth hobo aru bisi safa olabo aru color du hoile shining olabo noile direct sealer mari kina glossy direct marise gole kidebi smooth na hobo aru shining bi bisi na olawo to itu ra paper kiman mare iman shining hoy to itu 320 number silicone paper du kina mare moi de mare na dikhai dibo ine mare du to ine mare kina itu mara biside lop suka biside phal bai du khan das khan du mosai na kapra bar phal bar mosai na philai dibo lage to ine philai kina itu biside glossy maribo lage noile itu step instruction step naloi kina kusi painting marisi ole kite bi safa na ulabo aru smooth kite bi na hobo to 320 number noile 400 number sandpaper silicone paper bra ine maru lage itu kan tu mosquito net la stand ase to itu kan kibi mari lobo Ishe itu glossy maribo sandpaper mara tu khatam hoise sandpaper mara bichide half pani ine philai di na itu letra khan das khan du ina moshabu lage to itu das bode aru mari dise gole itu bi smooth na hobo sabi
Idukan soap Asian paint ase alak laga ase first coat second coat third coat idu stinner ase idu aru idu sealer ase aru idu du glossy ase idu hardener ase idu bi hardener ase aru idu thinner ase idu bi thinner ase to idukan sob milai gena ekta furniture laga rong set banai to first step te du moi lagai na dikhaise dia last idu silicone paper 320 ase to itu mara bise dia kundu wala maribo idu kundu wala apply gorobo idu moi idu color du moi set green dikhai dibo itu ase glossy ase to idu glossy du kina banai to itia moi itu la glossy laga banai na moi dikhai dibo first day moi idu 100 ml la ase hole moi 225 ml banai sabo ekta bisna ke kiman jabo sabole idu ase 100 ml ase aru sigin debi ite 200 hoy jaise the last 25 ml thalibo moi de hoise glossy 25 thalise ide itula hardness ase do itula hardness do moi yade phak kurina thalina ase do hardness thalibo de hardness bi 25 ml thalibo itu ase hardness itu ase thinner melamyne thinner $50 tak thaleo pare thinner do hoise ekta finishing coat to set hoise dia ine thalina phal ba mix kuri dibo lage hardener thinner aru glossy idu phal ba set hobo gane idi mari dibo lage phal ba sabi dia finishing coat to kine lagabo the glossy du gole finishing lagase wow kiman bi shining laise o
Thế ui cho khu nó mới được gặp ta nào bây giờ là happy nhịp bông thấy là chưa Mati bra mattress la height tak tu 16.5 ase idu theng side ase aru matha side tu pura top tak loise gole 3.3 ase to 3.3 iman kilo ucha loise gole mattress pra 2 feet উঠাইছে তো ইমান কিলো উঠাইছে গলে মাথাকে হাওয়া বেশি মারিছে গলে আজিকালি লা আমান সবটো সাইনস থাকা খানদো মাথা বেশি বখাই ইদু কারণে উচ্চা লওয়াটো বেশি ভাল আছে আৰু ইটুরা বেশি উচ্চা 42 ইঞ্চ ইমান বি বনাই ইদুটো গলে প্রফেশনাল লাগা বিছনা আছে প্রফেশনাল তালা নাপটো 42 আছে 42 ইঞ্চ আছে হলেবি মই ইয়াতে বৰা 3 ইঞ্চ মাইনাস কৰিনা বনাইছে Sabi side view ini kasih tela side tu.